So at PDO TV naran naka-order na sila og Korean kanya kimbab original pero mo na siya maki roll gani sa Japanese Korean kimbab nito. Ere tuna kimbab or maki roll. Jokbokum. Ano siya? Korean restaurant o mini mart. Ang gusto kag sabaw na pili ra galit noodles ra po sabaw.